টিটিএডিসি বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের উদ্যোগে পদ্মনগর ভগবানপাড়া এলাকায় ২ নং ওয়ার্ডে বাঁশের সাঁকো তৈরি। শুক্রবার বিকেল ৪:৩০ জানা যায়, বেশ কিছুদিন পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবল বন্যায় ভেসে যায় পদ্মনগর ভগবানপাড়া ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় চলাচলের একমাত্র রাস্তার উপর থাকা ফুটব্রিজ। এদিকে ভগবানপাড়ার ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় মানুষের চলাচলে ব্যাপকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই কথা জানতে পেরে শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টিটিএডিসি বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের চেয়ারম্যান সঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে অস্থায়ীভাবে এলাকার লোকেদের চলাচল করার জন্য একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়। টিটিএডিসির বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল অফিসের উদ্যোগে এই অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোটি তৈরি করে দেওয়ায় অনেকটাই উপকৃত এলাকার প্রায় ২৫টির অধিক পরিবারের সদস্যরা। এদিকে টিটিএডিসির বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল চেয়ারম্যান সঞ্জিত দেববর্মা জানিয়েছেন, অতি দ্রুত এলাকায় যে ফুটব্রিজটি ভেঙে গিয়েছে তা দ্রুত নির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। जे तिनी पुल सानमलायमोन अमो हंके नंगनो अमो ताबो बो आन्दाराव सानमजागै दं हाय केबा बियां थांमोन लामा हामबाय ससियेल मिडिया न कारण सिनि मांगफिलनो तिनी कभारेज खालामन बागै अमो बिसारमन साबजुनाल आन्दारन खलायो पद्मनगर बिसि भगवानपारा 2 नং वार्ड ओ जागा थिंनो लामा दङ हायपनो आ लामा खूब ओ जे मेन रूट बाय खूब माने लंग डिस्टेंस हांके अमो ओ जे लामा नुखना मांगफिलनो बुइ दंना अमो खांगे बंग जे कुनु हामे साया खांके अमो तिमांनो बर थांफाय खलायलायो आवन बागै ओ जे ओ याखिलि गासाव याखराय अमो बेलाय कुनु नांगुमानि आवन बागै न अमो जेसेबां चिकन फानंथोन हायबानो अमो न जेमन लामा न लांमा माहाय अमो न लांमा हा आवन बागै सोंथिनिरो DWF YTF सिनि जत मथा मिलुनो जों मेन बिसं कमिटि खाका साबजुनाला ओ जे बन्ना कबलित एरिया ओ जे जागाव सिनि बररक हामिया मासाया मानंनि आबा हायनि दंबायखा नखुग्रक ग्रिङिनाय दिरमानांलायजाक आबनो जों जे मानतै सिनि व्यक्तिगत तरफ थेके सबानाय आरो एडिसि हाबां थेकेबो जों सेबसा जा मानतै सोंगाबो तरनान बागै साइडुगै दंलायो अमहाय इनके आबन बागैनो जों तिनि अर जेसपानांथोन जों तिनि थेकेनो जों माने फान थनै अंखलायखा जे अजराव जों सिनि लुकुनथानि थाना नांगौ बेहाल अवस्थान खालायजाक सिनि लुकुरक ताबो सिनि साब जोनाल बिसां आन्दाराव हामबाय।